Hello everyone! Welcome again to my channel. Mag-check ka na po. So I bought 32 pesos worth of kinudkod na lubi to be used as a hair mask. So what you need to do is empty the whole pack into this. Ano yung pangalan nila? Kettle? Ni pot. Uy, kigwa. Basta, lutuanan. And sa guli og water, cooking pot. Butang ni o ha? Oh, akong kanang kwaon ni ihang oil ba? So sa inyong 32 na namo ingani kadaghana na lubi. Alright? Alright? And diya sa mo balik. And diya radyo mo nga ayog layat please. And then sa gula na to og water. So why na to ang 1 cup? I don't think sakto ra ang 1 cup. I think it needs more. 1 cup lang sa ating butang. And let it boil for a few minutes. Okay. A few minutes later. I changed my mind. I added another cup of water. And I'll wait for it to boil. And afterwards, I will strain and get the liquid. Hi, love. So I'm actually creating an improvised hot oil for any hair type. So this is good for the hair, of course, because it will make your hair shinier and healthier. Hi sa akong mga background. Nag-lunch pa sila, guys. So it's actually done. Kurug akong kamot. Good job. Shoot the ball, Billy boy. Just make sure it reaches boiling point and then strain it afterwards using an ordinary strainer plus a clothing on top so that you won't get particles on your hair. Wait a minute. Sige. So, nana ang strainer diya sa ubos sa panapton. Make sure na ay panapton kay para dili mabutang nga lubi-lubi inyong mga buho, mga particles. Ihog na tanan, gay. Good job, Billy boy. Alright. Amo sa ni drain og tarong. Mauna ni siya. Diha lang din dire. So, we have the strainer, we have the clothing. Init pa ni guys ha, ayaw mo putagag kumot. Hallelujah! Sabi na ko na. Okay lang. Sayaw ang usa ay. Tiluka jud di sayang. Sayang ang 32. Sayang ang 32. Kinsa nagsayaw ba? Sayang, dili sayang. Okay. Magamit pa siya actually laser. Kanang nagsayaw man gud yung kanon. Asa man kay butang diri sa kabila. Good, order na lang. Hallelujah! Epic fail! Epic. Init pa kayo ni game. So, pabugnawon sa nina mo. So,
Bugnawon sa ni namo una na mo ibutang sa mo hair. Hello guys, nabugnaw na I think. Very light ang coconut oil. So ibutang na namo siya sa hair namo. Di. Ha? Ah. So kinumdum mo atong niadto na ko sa salon na tag 500. I'm not really happy with the result. Okay. Dahil kaya pa na kong bahok after. So, ani na lang ko sa awang sinaligan. Kasaligan di ay. Kasaligan na coconut oil. Hindi na i-move ang dili. Photo sa mo. After. Ang nagkanindot aning mga natural guys kay way side effects. Barato na po siya 30. Kasi sa ato 500 usa ka tube. Just color. Check about if pure juice to siya. Magic. Kahugas na, aram kadua ka. Basag Subaru. Para way sayang. Coconut oil. After ani pusta imong buhok, pwede ra plastic ug wa mo shower cap. Hallelujah. I'm gonna create another vlog for argan oil collection sa Watsons guys later. After ani isa-isa lang. Init, hindi ay. Sukad pa ni high school may ani po. Wa na ko balik kay layo na mas carbon. Adulong rig merkado bogo. Pero sa metro na magipalit. Ay, dito metro hypermart. Mas pa nila din kayo sa kagad ng See, if magamit mo clothing on top sa strainer, walay mga particles, di mo maglisod og was-was unya. Boy goes Chang. Uy, igwa! Chang. Oh my God. Mali ka hugas na. Oh. Da, gitakos. Reklamo o ginit ha? Hinay-hinaya lang kay mo. Kuan ko siya dagay day. Oy, FYI na itrapo sa sawghaw. Oh my God. Gisaw taw na. Okay na guro na. Daghan na lang siya. This is something very Sumagin. very many. Ito sa sulayan. Aron mo. Massage ko kadigyo. Kiloon ay. Hoy, kapil-apil ka kriyan. How are you, Korean? Apa na sad ka? Okay na yun. Inya nga lang sulay yan. Nabutan nga naman talaga. Okay na. Ah, itong plastic. Pagi mo. Nice Ayan, one. Bob. Alauna to eh. Alauna ako rin tayo city.
Da! Oh. Kato na itong cling wrap. Okay na na eh. Ilabay na ba ito after? Kasi ilabay ito yung ako? Dili, ang cling wrap daw. Basin sa badyan to dapit. Okay na. Ikaw na po, gang. Ito sa ito na. Wato speaker oy. Headset ra. Palitana pag headset. Headset Arbs palitana. and... Sige, gang. Ang palitana na to, keyboard, headset, o monitor. Gatuto pa siya sa akong lawas actually. Kailangan mong towel, guys. May towel gamit ron. Monitor mo yung kuha na to, nindot, palit, katodak-kodak ko. Kanang pang-gaming. Kanang pang-gaming. Ordinaryo ra mo na diha. Kanang ilabay. What the? Oh. Hana ka ha. Ano lang? Ay, sa mugawas ko. Kita rin sa mugawas ko. Apil ka dong? Uy, yung naong mo na piksan. Wala na, di na na. Ile. Dinamay. Dali, kidi. Kumuha na tayo mo kidi. Dali, kidi, boy. Dinamay. Kita na, dali. Kidi, bandar. Tikpan di. Pwede. Are ba diri ato pa? Kaya no. Okay. Thank you. Dali lang, ikaw na. Papilan ka na. Para Hot oil. Masira yung buhok. Ayaw niya. Plastic. Ay lang, pag iging, ituyok lang siya. Isa ka. Right. Nawa. Joke. Sige, boy. Mana design ko? Ate yung pugong. Ayaw, kayo may luwa. This, okay. Salamat. Para plastic. Uy. So that's our improvised hot oil treatment using coconut hot oil. We will rinse this after. I'll be using argan oil, shampoo and conditioner, and we'll see what the results are. So see you again later. Please don't forget to like this video. Leave comments if you need to. And also subscribe. Please hit the subscribe button below and please support my channel by watching the videos as well. Thank you so much. Have a great Sunday, lovies. Bye-bye.